lagi ka nang naang. Hawiri mong tapad igsoon, let's pray. Let's pray together. Hallelujah. Hawiri mong tapad. Hallelujah, hallelujah. Si Jerome pahawak kamay. Hallelujah, Father God. We just wanna thank you, Lord. Iningtak na sa kabuntagon, Ginoo. Lord, I thank you for this family, oh God, Lord. We are so privileged, oh God, Lord, to serve you. Pribilehiyo gyud kayo, Dios, ang pagpangalaga diha kanimo, Ginoo, oh God. Kay dili gyud namo mabayaran, Lord, ang imong kamatayon sa cross, oh God. Ang imong pag-anto sa cross, oh God, Lord. Lord, gitamay ka, gibiyay-biyay ka, gilatos ka, o Dios, o God, Lord, gibunal-bunalan ka, o God. Lord, gidasok ang kuruna nga tunukon diha sa imong ulo, o God, Lord, kipaagas ang imong dugo, o God, Lord, sa imong lawas, o God, Lord. Inagbunal, o Dios, sa latos, Ginoo, nga madala ang imong unod, o God, wala ka nagreklamo, o Dios, o God. Wala usab mi angay, Ginoo, nga moreklamo diha kanimo, o Dios. Wala sad mi angayan, Ginoo, nga ikareklamo, o God. Kung unsa man nga sitwasyon ang among giagian, o God, I pray this family, o God, Lord, hallelujah. Lord, that you will bind us together as one, O God, in one heart, in one accord, O God, Lord, hallelujah. And I pray, O God, this morning, O God, Lord, I pray, O God, for fresh and feeling of your presence, O God. Fresh outpouring of your Holy Spirit, O God, Lord. Sa matag usay, Ginoo, O God. Kung unsa man, O Dios, ang matag struggle, O God. Kung unsa man, Ginoo, ang giagian sa matag usay, I pray, O God, Lord. Lord, Holy Spirit, O God, Lord. We allow you this morning, O God. We allow you this place, right here, right now, to have your way. To have your way, O Holy Spirit, O God. Nga ikaw mo'y magapamuhat tiningtak na sa kabuntagon, O God. Nga ikaw, O Diyos, magatandog sa matag kasing-kasing, O God, Lord. Nga ikaw, Ginoo, magatabang ka na mo, Ginoo, O God. Kung unsa, O Diyos, ang imong gusto nga pagkalakwa na mo. Kung unsa, O Diyos, ang imong gusto, O Diyos, nga imong ipabuhat ka na mo, O God. To respond you rightly, O God, Lord. Give us the heart, O God, Lord. A heart, O God, Lord, to respond you rightly, O God. Hallelujah. To have a humble heart, O God, Lord. Hallelujah. You said in your word, O God, to come before you, O God, with a contrite heart and humble heart, O God, Lord. Kay sufficiente, O Diyos, ang imong grasya para kanamo, Ginoo. So you teach us, O God, Lord, how to host you, Holy Spirit, O God. Kung paunsaon ka namo ay abi-abi. Kung unsaon ka namo, Lord, nga paminawon, O God, Lord, ang tingog, O God, Lord, nga makigsulti ka namo, O God. So I pray, O God, Lord, hallelujah. Hallelujah, O God, Lord. Lord, kung asa man nimo kami dalo niningtak na sa kabuntagon, O God, the word, O God, Lord, that you are going, O God, Lord, to speak this morning, O God, Lord. Give us a heart, O God, Lord. Lord, nga kasing-kasing nga madinawaton si mong pulong, O God, the word, O God, that I'm going, O God, Lord, to share this morning. Lord, it is not my own word, but it is yours, O God. Imuha kani nga pulong, O God, Lord. Lord, I'm just a willing vessel, O God. I'm just the instrument, O God, Lord, to speak your word, O God, Lord, pindiha kanila, Ginoo. So I pray, O God, Lord, hallelujah. Salamat, Ginoo, Lord, sa mong pagpanalangin sa matag usa kanamo, Ginoo, O God. Lord, I don't know, Ginoo, Lord, sa matag usa, O Dios, kung unsa man ang ginagian, kung unsa man, Ginoo, ang matag struggle, O God, but Lord, one thing for sure, O God, that your grace, O God, is sufficient, O God, Lord, to all of us, O God. Sufficiente ang imong grasya, Ginoo. You have given us, O God, Lord, the Holy Spirit, O God, to help us, O God, to guide us, to teach us, O God, Lord. Hallelujah, to comfort us, O God, Lord. Everything, Lord, tanan gihatag nimo, O Dios, O God, Lord. So teach us, O God, Lord, to trust on you, to trust trust the process, oh God, Lord, hallelujah. Teach us, oh God, Lord, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus, oh God. Oh, we thank you, Jesus, oh Holy Spirit, oh God, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, oh God, Lord, sa mong pagabuhaton niningtak na sa kabuntagon, Ginoo. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. I pray, oh God, Holy Spirit, oh God, Lord, we allow you to minister each heart this morning, oh God, to touch each heart this morning, to move each heart this morning, oh God, Lord, to move mightily and powerfully, oh God, Lord, hallelujah. Salamat, oh Diyos, oh God, sa mong pagabuhaton ng takna sa kabuntagon, Ginoo. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.
Praise the Lord. Kumusta ang tanan igsoon? Hallelujah. No, it's getting goder and goder, no? Nagkamaayo, nagkanindot. Nagkaanindot ug nagkaanindot. Nagkamaayo ug nagkamaayo ang pulong sa Dios igsoon. Amen? Hallelujah. Because nagkinahanglan kita sa pulong sa Ginoo igsoon, no? Hallelujah. Man shall not live by bread alone, no? Nganong bread ang gibutang dia sa pulong sa Ginoo igsoon. Kay sa unang panahon ang ginakaon gyud sa mga Israelites kay pan gyud, no? Pan nga kasagaran kay walay patubo. Munang ang pulong sa Ginoo diha igsoon, bread gyud ang nakabutang. Batbut pasabot pa ang tawo dili gyud mabuhi sa lunlong tinapay, lunlon nga pagkaon lamang, mga physical nga pagkaon igsoon. But our spirit, no, nagkinahanglan sa og spiritual food. Mo ang pulong sa Ginoo. No? Mo ang pulong sa Ginoo igsoon. Muna nga nagkinahanglan ta sa pulong sa Ginoo. No, we need the word of God, no, daily nga ato ang ma-feed ang ato ang espiritu igsoon. Amen? Hallelujah, praise the Lord. So, ablihang inyo ang kuan, ang iyohang libro. Padayon ta sa ato ang ginatunan igsoon, no, sa host the Holy Ghost, pag-abi-abi sa balaang espiritu. No, page 78 na ta. 78. No, akong ipadayon tong itudlo ni Pastor atong Domingo, bahin sa bunga, no? Bahin sa bunga, dili sa literal lang nga bunga igsoon, kundi espirituhanon nga bunga. No, nasayod ta nga Galatians 5:22 to 23 naghisgot kana sa igsoon nga 5 ka mga bunga sa espiritu. No, naghisgotan diadto. 9 gifts. No, 9. Nasayop ko pagingon. 9 gifts of the Spirit. No, siyam ka bunga sa espiritu igsoon. So kana nga mga bunga mo kinahanglan na nga mubunga nga ri sa atua. No? So dili sa literal nga bunga but espirituhanon nga bunga igsoon. So ato sang basahon kadali. So kinsay makauna og abli. So katong paspas diha nga mo abli mo pakli. Dili sa ta. Wala to sa Bible. Pero sa page 78 taon niya sa libro, no? So Galatia 5:22-23 naghisgot siya sa siyam kabunga, no, sa balaang espiritu. Galacia 5:21 to 22. Apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatudon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Ining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. Amen. Hallelujah. So muna ang mga bunga sa balang espiritu igsoon. So unsa man sab ang mga kinaiya, no, sa tawhanong kinaiya sa pagkamakasala. Bakrita na nga mga verse igsoon. Sa 19. Sa kulay basa. Sayon kaayo, sige, 19 igsoon, 5:19. Sayon kayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Kaning gihisgutan nga pakighilawas igsoon, pakighilawas kani gawas sa kaminyoon. Manang gitawag siya sa English og fornication. No, subot pasabot nga kaning ni ang gihisgutan diri nga pakighilawas gawas sa kaminyoon ni siya igsoon. Hugaw og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o pagpamarang. Makita usab kini sa pagginumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo, karon sama sa akong gihimo kaniadto,
ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Amen? No, apan sa 22 siksoon katong gibasa ni Marlo kaganina, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo pagka maminatud-on, pagka mapausanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Amen. Hallelujah. So, kaunsaon man ni igsuon nga dili nato ni mabuhat ning mga butanga. No, kay kung nakahinumdum ta nga kana bitaw naadyo mga panahon ba nga kana bang dili ta kapugong sa tong kaugalingon kay naa pa ni kaning kinaiya sa pagkamakasasala igsuon. Naa pa ning epekto sa kinaiya sa pagkamakasasala nato. No, judicially and experientially igsuon, judicially not experientially no? Judicially humanatagi matarong ni Jesus sa cross. But pasabot legally nga kana bitaw sa part ni Jesus, no, sa iyang pagpalansang sa cross igsuon. Gimatarong na ta. But experientially sa kinasinatian wala pa gyud ta diha na nahingpit sa ato ang pagkamatarong mo nang naatay part nga buhaton igsuon mo nang ingon sa pulong sa Ginoo nga to work out, not to work for, no, but pasabot to work out, but pasabot nga atong buhaton, atong hingpiton ang ato ang kaluwasan. Mo nang nata diri nga karon mo nang musimba ta, mo nang mubasa ta sa pulong sa Ginoo, mo nang mag-build up ta og intimacy diha sa Ginoo, pakiglason diha sa Ginoo aron mahingpit ang atong kaluwasan. No walay lain nga kaluwasan nga atong makaplagan, walay lain nga tawo igsuon nga nagpakamatay nato sa krus mo lamang si Jesucristo. Amen? No, pero sa unang higayon, wala gyud tay naambag igsuon sa ato ang kaluwasan. Kay grasya man, di ba? But pasabot grasya, sugasa siya. Grasya man, subot pasabot, gigrasyahan ta imbis dili ta angayan nga, grasyahan o makabaton. Apan, gipakahimo kitang angayan igsuon, no pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus. Through the finished work of the cross igsuon ni Jesucristo. No, ang iya lang kanabitang gipangayo sa tatong pagto, it's our faith. No, mo na nga sa pulong sa Ginoo Ephesians 2:8, for by grace you have been saved. Through by grace, no, gatong pagtuo diha sa iya na naluwas ka mo sa kanang word diha nga saved igsoon past tense siya kung sa English version. But pasabot humana. No, humanata nga gipakamatyan ni Jesus. No, pero kung dili po nato na dawaton nga gasa igsoon, dili po na maato. No, but kung atong dawaton ka na nga gasa igsuon, no, sa kinasing-kasing ba, nga pagdawat nato igsuon, pagtuo sa tong kasing-kasing, nga si Jesus namatay ug nabanaw igsuon, no, kita maluwas. No, Romans 10:9. No, Roma 19 igsuon, ay lang na niyo pakli, ako lang siyang gi-quote. No, nga, para naagod sa pulong sa Ginoo akong gingon igsuon. Okay, so diri sa 16 igsuon, balik ta sa Galatia. Kay naghisgot man ni nga kani nga book igsuon, naghisgot man ni nga pag-abi-abi sa balang espiritu paunsaon di ay. No, kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi. Ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Unsaon di ay nga mabuntog na to, ma-overcome, no, ang kanibitang signature nga naa nato igsuon mo di ay nga paharion. That's why we need the Holy Spirit igsuon. Without the work of the Holy Spirit, lisod yun na to, buntugon na itong kinaaya igsuon. Labi na ang garbo. No, kinsa may nailhan ninyo nga walay garbo? Wala, no? Makita yun tanan. Kinsa nailhan ninyo nga wala nakasala, nahimugso nga way sala. Wag yun. No? Si Jesus lamang igsuon. Nasa pulong sa Ginoo, kita nga tanan nga mga tao, kita nga human being igsuon. Tanan gyud ta nakasala. Romans 10:3.
There is none righteous no not one igsoon. Wala gayoy matarong, wala bisan isa. Kita nga tao, but Jesus matarong siya. Amen. Hallelujah. 17 kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa espiritu. Nakuha niyo may igsoon? Kung mga tinguha sa espiritu, supak sa lawas ng kaibog. Nakasupaki kining duha busa, dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang espiritu mo ay nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balawd. Igsoon, no? I'm sharing this. Kaning apulong sa Ginoo dili sa pagdala og hukom sa imong igsoon, but to give you hope. To give you good news, igsoon. Para di ka magpabilin diha. Para dili ka magpabilin nga ulipon sa sala, igsoon. Kung dili, doon na day maayong balita through Jesus Christ, through the word of Jesus Christ, igsoon. Because if we know the truth, igsoon, and the truth will set us free, yun. No, kung nasayod kita sa kamatuuran, ang kamatuuran, maghatag na tong kagawasan. If the Son set you free, you are free indeed. Kung ang anak, naghatag ni mo kagawasan, igsoon, ikaw, nahimong tao nga gawas nun. Amen? Hallelujah. Kinsa ang naghatag na to gawas nun, mao si Jesucristo, igsoon. Only Jesus Christ alone set us free from the slavery of sin, igsoon, gikan sa pagkaulipon sa sala si Jesus, sagud wala na ilain pa. And He's giving us, igsoon, and the Father sent His Holy Spirit nga aron mo tabang na to, igsoon, nga mahimo tang gawas nun. No, wala, dili lang taman nga gipakamatyan ta ni Jesus, but iyang gipadala ang iyang balang espiritu to empower us, igsoon, to overcome sin in our life. Amen? No, para gamahan ta niya, hatagan ta niya gahu mo nang nagkinahanglan ta ni Holy Spirit, no, to dwell inside of us, mupuyo nga ri kanato para iyatang i-empower para maaron ma-overcome na kasala, igsoon. Nakuha na to mga igsoon, nasabta na to. Hallelujah. Kay kita lang yun, igsoon, pwede man kayo, no, magplano ta karon nga semana, mag good girl gyud ko, mag good boy gyud ko. Pagkasunod semana, igsoon, kumusta? No, pakyas gyud ta, lisod. Boy o girl na lang, lalaki na lang, babae, pagkasunod semana, di cute, no? No, without the help of the Holy Spirit, it's hard. Baka na ito talisura, ani, no? Muna makana usahay, no? Kung dili na to masabtan, ang function ni Holy Spirit, no? Ang pagpamuhat, unsa di ay buluhato ni Holy Spirit, nga rin ka na to, makana ta, nga lisod ang pagpangalagad. But when we understand, igsoon, and when we rely to the work of the Holy Spirit, nga rin ka na to, we will understand, nga dili gyud na to kaya magbag-os tong kaugalingon. We will understand nga it's the work of the Holy Spirit to transform us from strength to strength, from glory to glory, igsoon. Hallelujah. It's the work of the Holy Spirit, no, pamuhat ka na ni Holy Spirit. All we have to do is to trust Him. All we have to do is to surrender, igsoon. All we have to do is to yield on Him, igsoon, no? To that daily process sa atong kinabuhi. No, manang nata, diri kay giproseso man ta sa atong kabag-uhan. Giproseso ta nga to become like Christ. To have the fruit of the Holy Spirit, igsoon, and to be like Jesus, igsoon. Kinaiya ni Jesus. So katong atong naisgutan kaganina sa Galacia, ang bunga sa balang espiritu, mao kato ang kinaiya ni Jesus. No, when we yield on Him, igsoon, no, sa kadaadlaw na to nga pag-surrender sa kinabuhi ngadto kaniya, nga tugutan nato siya. So kana nga kinaiya mo puro mangari sa ato, but dili la mahitabo isa ka gabi ilang. Dili na mahitabo igsoon nga kasalang ta mo simba, no? But it's a daily nga pag-ugmad sa balaang espiritu, pag-ugmad og relasyon sa balaang espiritu. Amen. Hallelujah. So dirita sa book, igsoon, no? Pahina 78, page 78. Ang bunga mutubo hinahinay kining mutubo usahay. Usahay aslom una kini ayha mahimong tamis. Proseso kini. Ang bunga sa balang espiritu walay kalainan.
Dili nimo makuha ang iyang bunga sa mga panagtigom o sa mga seminar sa pagkapukaw. Dili pod kini moabot pinaagi sa pagpandong sa kamot. Dili pod ni madawat isip gasa. Kinahanglan kining motubo isip bunga. Amen. Amen. Nadungog na to igsuon. Ang bunga motubo. Fruit grows. Hinay-hinay kining motubo, no? So literal nga kahoy igsuon. O mga tanom, kung makita mo nga, di ba, dili man ditso nga pagbunga, pagkaugma, nahinok na siya. Di ba, na proseso na makita nimo nga mamulak una siya. No, wala dahil siya nga namunga, putot pa, so nabulak, tapos putot, no, dayon green pa siya. Abdan pagpila ka bulan, nga ayha siya nga magulang, ayha din mahinog. No, sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon ana sa no, dili lang akas anatong simba, gidawat na nato si Jesus tuod. Gihimo na natong si Jesus nga our Lord and Savior. Pero ang proseso sa Ginoo sa ato igsoon wala pa diha. No, that's our first step to be born again. Nakuha igsoon? That's our first step, no? Unang lakang lamang nato na nga nahimutang na tawo pag-usab. Dili lang diha taman. No? Muna nga there's no such thing igsoon nga katong kung luwas na gyud ka. Yes, once saved, always saved. Unsay doktrina na igsoon? Kung naluwas na ka, gidawat na nimo si Jesus, nga Dios ang manuluwas sa imong kinabuhi, okay na ka. But the word of God, igsoon, it's contradict. Diliin ana ang gingon sa pulong sa Ginoo. Black and white, karo kayo. No, munang, ang pulong sa Ginoo nag-ingon gyud nga, kung nasabtan nato ang kaluwasan, igsoon, ang baayong binuhatan mo ay pamatuod nga kita naluwas. Dilibot pasabot nga, ay, naluwas na ko, so okay na ang tanan. No? No, dili na to himuon igsoon ang kaluwasan nga lisensya sa pagpakasala. Yes, mapakyas ta igsoon kay proseso pa man ta. We are not perfect yet. Tinuod si Jesus, perfecto na siya, gihingpit ta niya. Pero sa proseso, wala pa diha ang atong kahimpitan. Munang ni ata aron makadungog sa pulong sa Ginoo. Ni ata aron i-apply na to ang pulong sa Ginoo, lakwa na to ang pulong sa Ginoo, i-practice na to ang pulong sa Ginoo igsoon. Hantod mahingpit ta igsoon sama kahingpit ni Jesus. No, so ayaw bati ay igsoon nga kanabang dili ko mausab ani. Kay nagpabili na gihapon ko ani igsoon, but the good news igsoon, we have the Holy Spirit. We have the Holy Spirit igsoon nga kaya kayo ta usbon. We cannot change ourselves alone, but it's the work of the Holy Spirit igsoon can transform us igsoon. It's the work of the Holy Spirit igsoon nga will transform us. Amen? Hallelujah. So hinay-hinay kining motubo. Usahay aslom, di ba, no? Kung ang sa kanya tong himong example kaning mangga, kay aslom gining mangga. No? Katong kusog kay mo kaog mangga nga hilaw. Alami gyud para sa ilaha pero maghisgot ng gali tag mangga, so aslom na gyud atong papangig, no? So ang mangga nga ang kahoy nga mangga mamunga siya igsoon, dili gyud mo diretso kahinog. Nantawo nimo kung ang mangga mamunga siya tapos ting-ulan, di ba mga tagak. So hinog ba siya, di ba? Piyasot man. No, kanang dili gyud tamis ang iyahang bunga. So kita pud igsuon usa ka nang sa diha nga giprocess pa ta sa Ginoo, giproseso pa ang ato ang bunga sa balang espiritu kanato. So napoy panahon nga aslom pud ta. Manang asom atong tinagdan sa usag-usa. Bugnaw atong tinagdan tinuod. No? Pag mabikil ta ay bahala na to siya, oy, ganahi ato niya, di ba? Ana ta usahay. No, mabikil ta. Normal na igsuon sa Kristohanong pagpangalagad. Ang rason nga ni ata, aron himpiton ta. Manaigsoon, why we need to understand, no, why we need to embrace our differences. Dilibot pasabot ka, nangalagad parihatang Kristohano na ta, mahingpit na dayon ta, dili
dili inaana na diha dayon igsuon. Muna nga ang pagpangalagad sa Ginoo igsoon relationship gyud siya. No, kay kung dili nato masabtan atong usag-usa ug dili pud ta mag-ugpad og relasyon sa usag-usa, dili gyud ta kasabot niya. Nganong naunsa to siya? No? Oh, sayon kay nato pag-judge, sayon kay nato paglantaw nga. Diba sayon kay dili biya ta mga abogado diring napita, di ta mga abogado, no? So munang dili gyud tay angay nga mohukom igsuon. Instead gasyahan nato ang atong usag-usa. Unang-una, grasyahan nato ang atong kaugalingon. Grasyahan na aron makahatag pud ta grasya sa uban. Nganong di ta kahatag og grasya sa uban igsoon, wala man nato gigrasyahan atong kaugalingon god. No? Gihukman man nato atong kaugalingon, manang sayon po nato pagpanghukom sa uban. But kung masabta nato nga gasyahan ra pud ta, makahuna-huna po tagigasyahan na baday ko dring dapita, nganong mag-inistikta po ko dring dapita, no? Nganong manghukom po ko dring dapita. Gasyahan ra ko. Hallelujah. No, igsoon, I know nga lahi-lahi man tag personalidad igsoon. We can be firm, but dili ta harsh. Dili harsh nga pagtagad sa uban igsoon, but instead we can learn to be gentle because the Holy Spirit is so gentle. Jesus is so gentle igsoon. Yes, Jesus is our chief shepherd igsoon, but when we cannot bitawng know and learn and understand ba the character of a shepherd, gentle din ang magbalantay igsoon. Malumo ang magbalantay. No, ang mga balantay igsoon dili liugon ang iyang mga karnero, jaban. Kaning karnero ni mo simang ni bed, jaban nato ni para mo sunod ni, no. It's not like that. Dili na igsoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dili nimo makuha ang iyang bunga sa mga panagtigom o mga seminar sa pagkapukaw. Hello. Unsa daw gingon, dili nimo makuha ang iyang bunga sa panagtigom o mga seminar sa pagkapukaw. But pasamot, seminar sa revival, conference, seminar igsoon. But kani nga gisgutan, it's our kanabitang personal nga pakigrelasyon sa balaang espiritu. Personal na tong pakigrelasyon sa balaang espiritu. We can start nga makigsulti sa iya, ha? No nga, it's like kanabang usa ka higala nga when we have struggle igsoon, natay paglisod, nibuto ta. Pwede kayo nga kanang ay Lord, nibuto yung kurong adlaw, gisapot yung kurong, no? Pwede man mahimo tang kanabitang transparent, abli para sa balang espiritu. Kaysa yaigson, wag yoy natago sa atua. Wag yoy natago, nakabalog yun sa tanang detalyistong kinabuhi. No makatago man ta sa usag-usabat sa iya, wala gyud natago igsoon. Dili pod kini moabot pinaagi sa pagpandong sa kamot. Amen? Pwede wala sayop igsoon magpa-pray ta, no? I'm not saying nga sayop na kay naay panahon na kinahanglan tag mga pag-ampo. We need one another, but what apan ang konteksto diri igsoon, kana bang ang bunga sa balaang espiritu nga mopurma diri sa atua? But pasabot atog yung pag-ugmad nga pakiglasyon sa balaang espiritu. Dili po ni madawat isip gasa. Kay bunga man ay kalahian sa gasa ug bunga. Okay? Kinahanglan kining mutubo isip bunga. Igsoon ang gasa, di ba gasa gift, di ba sa English gift. So gasa, but pasabot wala nimo gi-earn. No, gihatag libre. Na ang gasa igsoon gift is given, no? Ang gasa gihatag but fruit is grown. No, ang gasa gihatag pero ang bunga kinahanglan na siyang mubunga nga ri sa tua, mutubo nga ri sa tua. Pinaagi sa balaang espiritu. Nasabtan? Pinaagi sa balaang espiritu. Amen. Hallelujah. Sige, sunod padayon. Dili kini diha-diha dayon, walay si bisan kinsa nga paambit sa bunga sa balaang espiritu pinaagi sa pagpandong sa kamot. Mabuhat nimo kana uban sa mga gasa pandili kauban sa bunga.
Makakuha kag dihog sa ing-anang pamaagi apan dili ka usaban sa batasan anang paagiha. Kinahanglan kini og panahon. Amen. Nakuha maigsoon? So dili kini diha-diha dayon, no? Walay bisan kinsa nga makapaambit sa bunga sa balaang espiritu. So pasabot dili nato ni ma-impart sa usag-usa ang bunga sa balaang espiritu kundi personal nato ning pag-ugmad. No, but pasabot pag-ugmad sa atong pakigrelasyon sa balaang espiritu. Manang kani nga libro nagtudlo igsuon nga pag-abi-abi sa balaang espiritu. Kun kanang word nga pag-abi-abi pakigrelasyon dai sa iyaha. No, sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi diha sa iyaha. Walay bisan kinsa nga makapaambit sa bunga sa balaang espiritu pinaagi sa pagpandong sa kamot. Mabuhat nimo na sa mga gasa, no? Pwede sa mga gasa igsuon, mag-impart ka, mag-release ka, no? Sa gahom sa balaang espiritu apan dili sa bunga. Makakuha kag dihog sa anang pamaagi apan dili ka makakuha kausaban sa batasan sa anang paagiha. Nasabtan? No, ang kinaiya igsuon dili ginato na makuha sa usag-usa. Ang kinaigsuon diha nato na isubmitter sa balaang espiritu. Amen. Hallelujah. Aron ang kinaiya ni Kristo, ang bunga sa balaang espiritu mo porma diri sa atua. Hallelujah. Nakinahanglan kani og panahon. Amen. Hallelujah. Sige, padayon sunod nga paragraph. Lain pa, ang panahon di makapabago sa imong batasan. Ang balaang espiritu ang mubuhat niya na. Apan kinahanglan og panahon para niya nga baguhon ta. Kini nga proseso dili paspas o kusog. Bisan pa sa unsa kadako o kamayo ang imong mga gasa o dihog. Ang bunga sa balaang espiritu nagkinahanglan og panahon. Sama sa giingon ni Warren Buffett, dili ka makapanganak og bata sa usa lamang ka bulan. Pinaagi sa pagmabdo sa siyam ka mga babay. Amen. Hallelujah. Sa daw gingon son ang panahon dili makapabag-o sa imong batasan. Ayaw pag-agdam panahon igsoon kung kanusa ka mabag-o. Then pagkasunod tuig mo ra gihapon. Igsoon dili gyud ta mabago kun dili gyud ta mo submitar sa balang espiritu. Labi na ang balang espiritu do na nag-expose sa tong kasing-kasing igsoon. Tapos magdumili ta. Malangan gyud ta. Munang moingon na lang ta nga dili paron panahon nga baguhon ko gi-process pa man ko igsoon. Sa madugay ug magdali kung mo kuan lang bitaw ta mo obey ta unsa ipabuhat ni Holy Spirit paspas gyud ang iyang pagbago nga ri sa atuwa nga. Ang tinuod kita ra man ang galangan-langan. Kita ra ang galangan-langan nganong dugay ta mabago. Kay ngano mag-resist man ta. Ang pulong sa Ginoo klaro kayo. Black and white, no? Dili colored, black and white ang pulong sa Ginoo. Labi na example ha, paghisgot sa kahinawaing. Unsa may gingon sa pulong sa Ginoo igsoon kun do na tay kahinawaingan. No, kaysa naay atake o sa wala, magdil gyud ta ani nga kanabitang realidad sa kinabuhi. Unsa gingon sa pulong sa Ginoo kun ikaw akaino kabalo halos ta kabaluan ni tanan igsoon sa Mateo, ingon sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw dunay kahinawaingan unsa gingon sa pulong sa Ginoo, ibilin sa ang imong halad. Kana ang halad igsoon wala lang na nagisgot sa kwarta nga nakay ihalad. Anything nga imong pagbuhat diha sa Ginoo. Usa sa kaklase nga halad igsuon. No, pagpagwali sa pulong sa Ginoo, pagdaig sa Ginoo, pagpangulo sa pagdaig sa Ginoo, everything nga nagbuhat ka diha sa Ginoo. Usa sa klase nga paghalad igsuon. Dayon sa yang gingon, ibilin sa nang imong halad. Dayon, sa yang gingon, adtua siya. So kasagaran igsuon nga or kita na hinawaing ang atong gikahinawaingan wala kabalo. Munang kita magiingnan una, nga adtua siya.
Unsay purpose igsuon? Para masiguli ang inyohang relasyon sa usag-usa kay kasagaran kita nga nahinawaing sayon kaayo nga adi natamutaga, di na rin tamo simba kay natay gikahinawaingan, no? No diri sa sulod sa simbahan igsoon sayon gyud kaayo makakita ta nga kana bitong sayon kaayo nga kana bitong makita na to nga angay kahinawaingan kun tuyo na to nga may hinawaing gyud ta. Ay dili gyud na malikayan igsuon no diri sa spiritual family. Labi na nga lahi-lahi gyud ta og personalidad sayon gyud no. Pero sa gitudlo sa pulong sa Ginoo igsuon or kita pod nga gikahinawaingan kung nasayod pud ta adtuon po nato siya. Or maglisod ta igsuon pagduol pwede mo mangayog tabang. Dili mang chismis ha lahi na istorya ha. Dili manabi kun dili mangayog tabang. Lahi itong mangayog tabang, lahi po itong magminaritis nga puan ba na hinawain ko, lahi na igsuon, dili na ana. Dili na to natugutan diri igsuon no kanang inana nga klase nga kanabit kay daghan gyud sa lawas ni Kristo, daghang makasimbahan na nabungkag tungod ana igsuon nga wala na gitilba. Kanang magchismis-chismis, magdala na sa pagbahin-bahin sa sulod sa simbahan igsuon, sa sulod sa iglesia. Manang dire igsuon no. I'm not saying a perfect nga family but we practice the word of God nga dili na to tugutan ng kanabitang pagchismis-chismis, pagmarites. No? Dili na lahi itong mangayo kag tabang, lahi po itong mangchismis ta. Okay? Hallelujah. So kato nga example igsuon. No, balik-balik gyud unless bitaw nga dili nato na lakangan igsuon magbalik-balik gyud ta ana nga issue. Tinuod dili. Then mingon ta nga ay na sunod tuig na lang. So ang pulong siguro nagaingon dili ang panahon may makapabag-o nato kun dili is Holy Spirit. No sa diha nga kana bitaw na sa expose sa to nga issues tong kasing-kasing. Usa lang tong example igsuon no. Kay dili lang man pud kana nga kanang issue sa kasing-kasing epekto na sa sala. No kaniadto nga wa pa ta nakaila sa Ginoo. Epekto na igsuon kung unsa day ang ato ang pagdako gikan sa tong pagkabata. Epekto na siya nga nung naanay inaana nga issues tong kasing-kasing or kana pong dali ta masuko, dili na ato Dili na kita kinaiya na sa pagkamakasasala. No, epekto na sa kanang kinaiya sa pagkamakasasala igsuon. No daghan kayo nga kuan nga kana bitaw angay nga mahimo tang gawas nun. No, kana bitawng kayugot, kaaligot-got, unforgiveness igsuon. No? Kung doon na pamantay giagian na apa man na igsuon, isurrender na sa balang espiritu kay ganahan gyud. Balang espiritu nga mahimo kang gawas to ni ana igsuon. No, I know nga naagyo nato igsuon natay mga sakit sa tuang kinabuhi ba kaniadto nga wala pa ta kaila sa Ginoo. Munang naa si Holy Spirit para matabangan ta. Usa daw gingon ang balang espiritu ang mubuhat niya na apan kinahanglan og panahon para niya nga bag-uhon ta. Hallelujah. Do we allow the Holy Spirit igsuon to change us, to transform us? Kung tugutan nato siya igsuon, nagyud siya i-expose. Tapos kung nanay expose, usahay mo, dumili man ta, ayaw lang. Oops, ayaw sa ni Lord, kay sensitive di nga area, di pa ko ready. Pero, kung mag-ampo ta igsuon, tabangan gyud ta. No? Anaami, mga leaders igsuon, to help you and guide you, paunsaon. Amen? Hallelujah. Munang natay accountability partner. No? Hallelujah. Hallelujah. Kini nga proseso dili paspas usog-usog. Ha naman dayon tama. Kana bitaw ma-frustrate igsuon pag hunahuna nato wa man ko nausab. Di ba ma-frustrate dayon ta nga wa jud gihapon ko nausab. Pero sa ma-realize mo sa dili igsuon matingala biya kang hala wala na lagi ko ga-struggle ani. Okay na lagi ko no? Ut pasabot pamuhat to ni Holy Spirit dili ang ato ang kaugalingong pagpaningkamot.
Hallelujah. Bisan pa unsa kadako o kamaayo ang imong mga gasa o dihog, ang bunga sa balang espiritu nagkinahanglan og panahon. Igsoon ang imong tawag magkuyog yun na ang dihog di ana igsoon. Dili po na atong dihog. Ang Holy Spirit po na. When ang gift is given, but pasabot ang dihog po gihatag because the Holy Spirit is the anointing. Siya mismo, the Holy Spirit Himself, He is the anointing. Siya man. Ang dihog igsoon, once nga na ang balang espiritu na to sa tua, ang gasa, ang balang espiritu igsoon na magkuyog po na ang atuang tawag, magkuyog po ang dihog ni ana. Muna nga, pero ang bunga igsoon na kinahanglan yun og panahon. No nga mubunga nga rin sa tua. Amen? Hallelujah. So ang bunga na kinahanglan og panahon, hinay kini nga motubo. Amen. Hallelujah. Sige, sunod. Now, sa page 78. Sa usang pamaagi kini motubo, nakahinumdum ko sa usa ka eksena sa salidang Ivan al Almighty. Diin si Morgan Freeman ang nag-arte sa isip nga Ginoo. Kini nga eksena na nakatabang pag-ayo nako aron masabtan ko sa unsang paagi nga ang bunga sa espiritu motubo. Ang asawa ni Eva nagampo ang iyang pamilya mas mahimong suod ug unya ang iya ang bana miangkon nga nakadungog nga magbuhat siya og barko. Naulawan siya busa gikuha niya ang ilang anak ug gibiyaan nila siya. Unya sa restaurant. Samtang naghulat ang asawa sa iyang pagkaon, si Morgan Freeman nga nag-arte isip nga Ginoo miduol kaniya og nangutana. Kung may magampo og pagpailog, naghuna-huna ba ka nga ang Ginoo mohatag niya og pailog? O mohatag ba agaha Ginoon siya og oportunidad nga magpailog? Kung magampo sila og kaisog, mohatag ba ang Ginoo kanila og kaisog? O mohatag ba Hinoon siya og mga oportunidad nga magmaisugon? Amen. Sige, sunod. Ang Ginoo mohatag nato sa bunga sa espiritu sa porma sa usa ka binhi. Unya mosangkop siya og mga oportunidad aron nga ang bunga mohamtong sa dihang pilion nato nga mosandig sa balaang espiritu. Ni anang mga panahuna sa dihang mas mosalig kita sa balaang espiritu sa panahon sa kahadlok, mas mubunga ang bunga sa pagtuo. Amen. Sa dihang mutugyan kita sa panahon sa kalisdanan, ang bunga sa pagka-mainantuson maugmad. Kung may oportunidad kita nga mahiniwaing, apan mo depende kita sa balaang espiritu, iyang ugmaron ang bunga sa gugma. Ayaw paghuna-huna, bisan makadiyot nga mga bunga sa espiritu, muabot nga automatic. Ang Ginoo mohatag kanimong oportunidad, kunya mopili ka nga musalig sa balaang espiritu, dili sa imong unod. Amen. Hallelujah. So, usa sa kapangutana igsoon sa unsang pamaagi kini motubo. How does the fruit grows igsoon? How does the fruit grow? Sa unsa ding pamaagi? So inani igsoon magbutang siya sitwasyon, magbutang siya og sirkumstansya ba? No? Example na ay sitwasyon nga kanang tawhana di gyud kaganahan. Sa may imong response ana igsoon. Or gibiay ka. Gidaot ka, gilibak ka unsa pa nga klase nga pagpanghimaraot sa imo, unsa imong response? Mubalos ba ta igsoon? Diba ang unod dun nga kinaiya lami gyud mubalos, ayon gyud pagbalos. Bantay lang gyud ni sila ha. Inana day sila kinaiya be, sulungon nato ana ba? Sulungon nato. Dili na. Igsoon lisod gyud, diba kung atong hunahunahon basta hanong panghunahuna lisod bitaw pagbuhat sa maayo sa atong kaugalingon lang kusog sa atong kinaiya lang. Di gyud ta kabuhat igsoon.
Sa giingon sa Roma igsoon 12. 17 padlong sa unahan nga. Kung gidaot ka sa gingon basli og maayo. Unsay imong buhaton si imong kaway? Pakanon pagali. Ayaw hilui ha kay maintonsis ka. Hallelujah. May impyerno ta na igsuon. Hallelujah. No, sa yun ba pagkaingon kung batuon ka og pan. Batuon ka bato. Na, mabalos tagpan unya. Binalang kalman gahi man pod sumabukol ra gihapon. Hallelujah. Para igsoon, why we need the Holy Spirit igsoon, no? Para mabuhat naton sa higingon sa pulong sa Ginoo kay sayon higugmaon ang tao nga okay kay imong relasyon sa iya. Sayon higugmaon ang tao igsuon nga kana bitaw kahigugma-higugma. No, nga dili ta ma-trigger, dili ta ana bitaw mo silaob. Batang ang balang espiritu magbutang nato og sitwasyon. No, if kana bitang we pray nga, Lord, tuluy ra gud ko nga mahigugma. O sige. Gusto ka mahigugma, butangan kag sitwasyon. Lord, tuluy ra gud ko nga magpailob. Tuluy ra gud ko, Lord, nga kana bitang musabot. O, so magbutang si Lord og sitwasyon. Diha mapurma igsoon. How do we respond in that situation igsoon, in that circumstances? Diha mo bunga ang bunga sa balang espiritu nga sa atoa. Kay mailhan man nato igsuon nga naa si Holy Spirit. Naagi ops, naay mo kuan ba, naay mo pugong. No nga kabutuhon na kayo ta. No? Punagi panahon gyud igsuon nga mobuto ta. Gialaw po na siya. Para makita bang hala na pa jud ay kuaning kinaiyaha. No? Para makita nato ba nga na pa jud ay kuaning kinaiyaha. Unsa tong buhaton ni ana nga kinaiya? Ato ba nang puy-an nga kinaiya? Or atong isurrender sa balang espiritu, atong itugyan sa balang espiritu igsoon. Amen. Hallelujah. Sige sunod. Kaninindot ni nga paragraph igsoon. Usahay kun mubuhat ko nga supak sa kinaiya, mugawas ang akong batasan. Hoy, o di ba? Apan kinahanglan nako ang akong kaugalingon sa grasya o ginapahinumduman akong kaugalingon nga ang bunga sa pagpailob ibutang talang kay aslum pa ug ang balaang espiritu wala pa nahumanako. Ginatrabaho pa ko sa Ginoo. Sa akong pagpabilin kaniya, dili ko niya biyaan o pasagdan hangtod nga mamunga nga makapahimaya ni Jesus. Amen. So sa day sikreto igsuon para mubunga na. No, kana nga bunga sa balang espiritu pagpabilin. Remain in the vine igsuon. Pabilin sa punuan which is si Jesus. Jesus is the vine and we are the branch igsuon. So kita nga sanga di kita kapamunga kung giputol na tagikan sa punuan. No dili man ang dili buluhaton sa sanga nga mubunga siya, dili ang sanga ba? Nga dili dapat mag-struggle ang sanga nga mamunga siya. Diba kayo usahay kung ang ato ang panglantaw dapat mubunga na gikudring dapita, dapat kani mo purma na rin sa akoa. Unsay gibuhat sa sanga igsoon. Diba nagpabilin lang siya sa punuan. No, and it's the kana bitang buluhaton sa punuan nga reproduce siya og bunga sa sanga. Diba? Dili si sanga mo oy kana bitang nagkanang naningkamot aron mo bunga siya, but ang buluhaton kana sa punuan igsoon. Now since na naman gihimo naman nato si Isus nga Dios ug manuluwas tong kinabuhi. Ug iya pong gipadala ang balang espiritu nga mopuyo sa atoa. So buluhaton kana sa balang espiritu igsuon nga kanang bunga niya mo purma nga sa atoa. Amen. Hallelujah.
Hinumdumi igsuon nga wala pa nahuman si Holy Spirit sa imoa. No, ayaw ka struggle, ayaw ka kana bitong ka-frustrate, nga wa pa man ko nitubo, wa pa man ko nausab. Pabilin lang, igsuon. Remain in the vine, igsuon. Hallelujah. Kay dili ka biyan, igsuon. Sige, sunod. Ang Kristohanong kinaiya dili mutubo pinaagi sa paghago apan pinaagi sa tunyan pagpaubos sa balaang espiritu. Pinaagi undangi na og pagpaningkamot tulay na usab og lahi pagsasugdi pagtugyan ngadto sa balaang espiritu kada adlaw itugyan kaniya ang mga dapit sugdi pag sa imong batasan nga huyang ug maoy makapakyas kanimo sa dihang ipresenta tentasyon ang iyang kaugalingon sa imoa aron nga malihok ka kang nga may maot nga kinaiya. Sunod sa balaang espiritu palayo sa sala, mabati nimo ang iyang mga pagtudlo, ayaw siya pasub-a pinaagi sa iyang pagpabaliwala sa iyang hunghong. Amen. Yeah. Sa dawig son, ang Kristohanong kinaiya dili mutubo pinaagi sa paghago apan pinaagi sa pagtugyan. Christian character will not be developed by striving but by surrendering. So dili lagi ta mausab igsoon sa tong kaugalingong kusog. Kung dili sa ato ang surrender ngadto sa iya, pagtugyan. No, kung kana nga batasan gi-expose ni Holy Spirit, so itugyan sa iya, i-surrender sa iya, pagpaubos sa balaang espiritu igsuon. No? Undangi na og pagpaningkamot, sulay na sa buglahi, sugdi sa pagtugyan ngadto sa balang espiritu kada adlaw. Itugyan kaniyang mga dapit sa imong batasan nga huyang ug maoy makapakyas kanimo. Di ba? Naman tay kahuyang igsuon. Itugyan kaniya ang mga dapit sa imong batasan nga huyang ug maoy makapakyas kanimo. No, para dili magbalik-balik ng guilt, shame, condemnation igsuon. Diha man na musulod. Kung dirita nakapokus tong kaugalingon, naapag yung kuani, di ba? Ma-frustrate na dayon ta, atakihon na dayon ta og kaulawon, no? Atakihon na dayon ta kanang pagka-sinadan, hukman na nato tong kaugalingon, na di gyud kahapon kuani mausap, mag-New Year resolution pa, napud ko, pagkasunod tuig, maura gihapon ko, di ba? Inaana, no? Patong sa gingon ni Holy Spirit igsoon, itugyan sa iya, Hallelujah. Sa diyang ipresenta sa tentasyon ng iyang kaugalingon sa imua, aron nga mulihok ka nga may maot nga kinaiya, sunod sa balang espiritu palayo sa sala. Mabati nimo ang iyang mga pagtudlo, ayaw siya pasub-a pinaagi sa imong pagbaliwala sa iyang hunghong. Suon kun kana bitaw nagtinguha ta, or gitugutan nato sa Holy Spirit, makigsulti man siya. Diba mabati nato, makigsulti siya sulod sa tong kasing-kasing, or pinaagi sa pulong sa Ginoo, or magamit sa mga tao nga makigsulti sa atua. Amen? Hallelujah. Lakaw sa Espiritu, sumunod itong gibasa kaganina, ug dili nimo matuman ang kaibog sa unod. Again, unsa ang porma sa paglakaw sa balang Espiritu? Pakigrelasyon sa iya kada adlaw ang sekreto. No, inagbata nato sa buntag igsuon, ingno na nato sa Holy Spirit nga, Holy Spirit, I give you the complete control of my life. Ihatag nako sa imuha ang kanabitang pagkontrolar sa akong kinabuhi. Ihatag nako sa imuha ang paghari nimo sa akong kinabuhi. Aron dili nako mahatagan og kanabitang luna or masunod ang unsay tawag sa unod or unsay tawag sa kinaiya. Amen? Hallelujah. So, sunod nga page, igsoon.
Mateo 6:6. Apan ikaw sa imong pag-ampo sulod sa imong lawak ug sa diha nga imong sirad ang imong pultahan, pag-ampo sa imong amahan nga anaa sa sekretong dapit, pang imong amahan nga nakakita sa tago gantihan ka sa dayag. No, naghisgot ni Igsoon no sa atong personal, atong prayer life. No, kung unsa man ato ang mga paghangyo diha sa Ginoo. Kung unsa man ang atong pagtuaw diha sa Ginoo. Kung unsa man atong gikinahanglan diha sa Ginoo Igsoon. Hallelujah. Nanggingon sa Mateo, no, city nga kanang seek and you will find. Diba? Pangita og ikaw makakaplag, nagapangita ba ka sa Ginoo Igsoon? Nagapangita ba ka sa balang espiritu nga imong magtatabang Igsoon? Hallelujah.